ربما يأتي من يقول طيب الحديث النبوي الصحيح يلي أوله إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث. Mungkin ada datang seorang yang berkata, baik dengan hadis Nabi yang sahih yang awalnya berbunyi, sesungguhnya penciptaan seseorang di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau disebut juga air mani. Ila an qal wawalladhi nafsi biyadihi inna ahadakum liya'mal bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum liya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Hingga akhir hadis sampai Nabi bersabda, maka demi zat jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amal ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali sehasta lalu mendahulinya. Kemudian ia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu ia memasukinya dengan sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak antara dia dan neraka kecuali sehasta. Takdir kemudian ia beramal dengan amalan ahli surga lalu ia memasukinya. هذا نشوف بعد الحديث شو فيه معنى ذلك جانا للجبر. Sekarang lihat, setelah itu hadis bahwa pemahaman Jabari atau penolakan ganda bebas memiliki tempat atau pembenaran. واحد معنى حسب الظاهر معنى الحديث حسب الظاهر أن الواحد مسكين بيعرف ويشتغل ويتقرب إلى الله ويؤدي الطاعات ويتقرب بالقربات صلاة وصوم وحج قبل ما يموت بشوية يتخطفه قضاء الله عز وجل ويزيده في طريق الغواية يختم له بخاتمة السوء مسكين كل طاعاته ضاعت سبحانه. ليش؟ Dan menurut lahiriahnya orang malang itu bekerja mendekati diri kepada Allah, berusaha mendekat diri kepada Allah, menunaikan ketaatan dan mendekatkan dengan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, haji. Sebelum dia meninggal, sedikit saja ketetapan Allah Azza wa Jalla mencabut ke jalan yang sesat dan yang buruk. والثاني انبسط وتكيف أمضى 3/4 حياته وهو يلهو ويلعب ويرتكب الموبقات بعدين قال له رب العالمين يلا حاجتك دعاه إلى التوبة والإنابة صار من أهل الجنة. Sebaliknya, 3/4 hidupnya dia lalai bermain dan melakukan dosa-dosa besar. Kemudian Rabb semesta alam yang memberinya kehidupan memanggilnya untuk bertaubat dan kembali kepada amalan ahli surga. ما الجواب عن هذا؟ قبل كل شيء أيها الإخوة هذا حديث موجود صحيح في رواية لمسلم في هذا الحديث. Jawaban tentang hal ini sebelumnya segala wahai saudara-saudara semua di sini adalah berupa hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim. ماذا يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى آخره. بعدين بيقول والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. Apa yang Rasulullah katakan di dalamnya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli surga. Pada apa yang tampak seolah-olah sehingga tidak ada jarak di antara seorang hamba itu dengan surga, kecuali sehasta. Dalam riwayat lain berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka. Pada apa yang tampak dengan kalimat fima yabdu tutillu bina ala kata fima yabdu pada yang tampak adalah kunci jawaban atas permasalahan ini.
هذا الإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة، نحن لا نرى إلا الظاهر، لا نرى ما استكن بين جوانبه، نراه يصلي، نراه يحمل السبحة، نراه يذهب إلى الحاج، نراه يجلس في مثل هذه المجالس، ولكننا لم نطلع على فعله. Orang yang beramal dengan amalan ahli surga ini tidak hanya melihat yang zahir saja. Kita tidak melihat apa yang tersembunyi di dalam dada. Kita melihat sholat, kita melihatnya membawa tasbih, kita melihatnya pergi haji, kita melihatnya di majelis-majelis seperti ini, tetapi tidak mengetahui isi hatinya. Apakah hatinya ada di ingat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. المصطفى صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن كثيرين من الناس تراهم من أهل الجنة فيما يبدو من أعمالهم. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwa banyak orang kalian lihat seolah-olah termasuk ahli surga dari amal perbuatannya. ولكن هنالك زغلا تنطوي عليه بطائنهم، تنطوي عليه سرائرهم، زغل، نفاق، رياء، كبر، هدف آخر، ما أكثر أمراض الباطن التي يراها الله ولا نراها. Pamer atau disebut juga dengan riya dan tujuan lain. Betapa banyak penyakit batin yang dilihat oleh Allah dan tidak dilihat. كذا إلى آخره. ولكن لا بد أخيرا أن تكون الخاتمة صدى لواقع هذا الإنسان في سريرته لا في ظاهره فقط. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة وقلبه متفق مع ظاهره، قلبه وظاهره كلاهما متجهان إلى مرضاة الله عز وجل، يعني مخلص في عمله لله. Hati lahiriahnya sama-sama menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla, yakni mukhlis atau yaitu orang yang ikhlas. غير مرائي، غير منافق، ليس مستكبرا إلى آخره. هذا يستحيل وقد عمل بعمل الله الجنة أن يهدر الله عز وجل عمله. Artinya dia adalah orang yang ikhlas dalam amalnya kepada Allah, tidak riya, tidak pamer, tidak munafik, tidak sombong dan seterusnya. Mustahil setelah dia beramal dengan amalan surga, Allah Azza wa Jalla menyanyiakan amalan dia. قل وما كان الله ليضيع إيمانكم. Bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah sekali-kali tidak akan menyanyiakan imanmu. مستحيل. تتقرب إلى الله بصدق، بدافع سليم، بقصد مرضاة الله، والباري عز وجل يجي يضيع عملكم؟ لا 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 أبدا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أبدا. Mustahil kalian mendekat kepada Allah dengan jujur, dengan motivasi yang benar, dengan maksud mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla menyanyiakan amal kalian selamanya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan kepada mereka. Sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki maupun perempuan. لكن من الذي تهدر أعماله التي نراها بحسب الظاهر أعمال صالحة؟ ذاك الذي نراه نحن يتقرب إلى الله بقربات كثيرة يقبل إلا طيب. هذا جواب عن الشق الأول. طيب. Yang menurut pandangan dirinya, kita adalah kita yang kita berkesimpulan adalah amal soleh, yaitu orang yang kita lihat mendekati kepada Allah dengan banyak sekali ibadah. Tetapi dia bertujuan mencari kemuliaan di baliknya, bertujuan mencari kepentingan dunia di baliknya. Perhatikan pandangan manusia dan seterusnya. Dan Allah Azza wa Jalla baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ini adalah jawaban bagian pertama.